La prima lettura La primera lectura continua continúa la, la storia la historia che aveva incominciato con la guarigione que dello había storpio comenzado con la nella porta bella sanación del Tempio. del paralítico Gli en el apostoli templo. sono stati Los apóstoles portati fueron davanti al llevados Sinedrio, delante del Sanedrín, poi después sono stati inviati in carcere, fueron mandados a la cárcel, un angelo li ha liberati después un ángel los liberó e questa mattina, y esta mañana, proprio quella mattina, dovevano uscire dal precisamente carcere esa per essere mañana, giudicati. debían Ma salir de la erano cárcel para liberi ser juzgados, pero estaban dall'angelo libres, habían sido liberados por el e ángel predicavano nel Tempio. y predicaban en el templo. E in quei giorni En il aquellos comandante días, el comandante e i servienti y los condussero gli servidores apostoli e li presentarono nel condujeron a Sinedrio. los Sono andati a apóstoles al prenderli Sanedrín, nel Tempio e los fueron a li tomar en el portarono templo y los al llevaron Sinedrio. al Sanedrín. E lì il sommo Y allí el sacerdote li sumo rimproveriò loro. sacerdote los regañó. Non vi avevano espressamente Nosotros les proibito habíamos prohibido di insegnare expresamente in enseñar questo nome, en cioè ese nel nome di nombre, Gesù. es decir, en el nombre de Jesús. E voi, ecco, avete Y ustedes riempito han Gerusalemme del vostro llenado insegnamento. Jerusalén con su E anche doctrina volete far y, ricadere su y di así noi quieren hacer caer il sangue di sobre quest'uomo. nosotros la sangre de ese hombre. Perché gli apostoli, Porque los apóstoles, Pietro soprattutto, sobre todo rimproveravano, Pedro, Pietro e Giovanni rimproveravano regañaba, Pedro y Juan regañaban ai dirigenti, ai a los sacerdoti dirigentes y di aver sacerdotes ucciso Gesù. de haber asesinado a Jesús. Allora Pietro rispose Entonces Pedro respondió, insieme agli apostoli. junto con los Con quella apóstoles, storia bisogna con esa obbedire a historia Dio. Noi siamo hay obbedienti que a Dio leerlo nuevamente, e voi somos siete i colpevoli obedientes di a questo. Dios y Accusa, ma con un ustedes coraggio, una son, franchezza ustedes son che uno si culpables de domanda, esto, ma con un questo è il Pietro che coraje, ha con una ricordato Gesù? franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús, Pietro che aveva aquel tanta paura, Pedro que Pietro tenía tanto miedo, che era un codardo, que era un eppure, cobarde también. come mai è Co- arrivato ¿Cómo a questo? pasa que llega a esto? E anche finisce dicendo, e di Y questi termina fatti siamo diciendo, testimoni noi y e lo Spirito Santo de estos che hechos è con somos noi, testigos nosotros y che el Dio ha Espíritu dato a Santo que quelli está che gli con obbediscono. nosotros y que Dios da a quienes lo Qual è obedecen. stata la strada ¿Cuál ha di sido questo el Pietro camino de este Pedro per arrivare a questo punto, para a llegar a questo este coraggio, punto, a questa este franchezza, coraje, a esta a franqueza, esporsi? Perché lui a poteva exponerse? Porque él también arrivare a podía dei compromessi llegar a hacer e dire ai algunos sacerdoti, ma state compromisos, algún tranquilli, arreglo, noi decirle a los sacerdotes, parleremo un po' nosotros più hablaremos basso un poco tono, más non bajo, con un accuseremo più tono in más pubblico bajo, mai voi, jamás los ma voi acusaremos en lasciatevi di público pace, y así estaremos en paz. arrivare a dei compromessi. Pedro podría haber Nella llegado a storia algún la Chiesa è arreglo dovuta fare questo tante volte per salvare il popolo di Dio, y la e tante iglesia volte ha anche hecho esto lo ha tantas veces fatto para salvar al pueblo de per Dios, salvare se stessa, pero también ma lo ha non la hecho Santa para Chiesa, salvarse a sí sino i misma, dirigenti. no a la Santa Iglesia, sino a los Compromessi possono dirigentes. essere buoni o possono essere cattivi, ma loro Compromiso de ser potevano uscire dal buenos compromesso. No, y no se puede Pietro ha después salir detto de estos niente compromisos. compromesso. No, Pedro ha Voi dicho siete i colpevoli e ningún con questo arreglo. coraggio. Ustedes son culpables y lo digo E con esta come valentía. Pietro è arrivato a ¿Cómo questo Pedro punto? ha llegado a este punto? Perché c'è un uomo entusiasta, Porque él un era un uomo che hombre entusiasta, amava con un forza, hombre que amaba con fuerza, anche un uomo timoroso, pero también un hombre un uomo che atemorizado, aperto a Dio, un al hombre punto que che Dio gli se ha rivela abierto che a Dios Gesù è il al Cristo, il punto figlio que di Dio. Dios le revela que Ma Jesús es el Hijo de poco dopo, Dios, pero un subito, poco si lascia después cadere nella se deja tentazione caer di en la dire a tentación Gesù, no, de Signore, decirle a per questa Jesús, strada no, andiamo no, per no, no, l'altra. no vayamos La por este redenzione camino, senza vamos por croce. este otro, una E Gesù redención sin gli cruz. dice Y Satana. Jesús le dice, Un Pietro Satanás, che un passava dalla Pedro que tentazione pasaba alla de la grazia, tentación a la gracia, un Pietro che è un capace Pedro di que es capaz de inginocchiarsi davanti a Gesù, arrodillarse delante allontanati de da me che sono Jesús, peccatore. aléjate de mí que soy Poi un pecador. Pietro Y che después un Pedro que cerca di busca passarla pasar senza farsi vedere sin per hacerse non ver finire in carcere para e no rinnega terminar en la Gesù. cárcel y niega a Jesús. Un
Pietro instabile, Es un Pedro perché era inestable. molto generoso Él era muy e anche generoso, molto debole. pero también muy ¿Cuál es el débil. secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la forza che ha ¿Cuál es avuto la Pietro per fuerza, arrivare qui? que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? C'è un versetto Hay un versículo che ci aiuterà a que capire nos questo. ayudará a ayudar esto. Prima della passione, Antes Gesù de la disse, pasión, disse Jesús agli apostoli, dijo a los apóstoles: Satanà vi ha chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os Nel ha momento della requerido tentazione, para saremo zamarrearlos como el grano. En el momento de la come il grano. tentación somos zamarreados como el grano. E a Pietro dice, Y a e io Pedro pregherò per te, le dice: y yo perché la tua fede rezaré non venga por meno. ti, para que tu fe no se Questo è il disminuya. segreto di Y Pietro, este es el secreto de la Pedro, preghiera di Gesù. la oración de Jesús. Gesù prega per Jesús ora por Pietro, Pedro perché la sua fede para non que venga su a fe meno e no venga possa, a menos Gesù, y pueda, confermare dice nella Jesús, fede i fratelli. confirmar en la fe a los hermanos. Gesù prega per Pietro. Jesús ora por Pedro. E questo che ha fatto Gesù con Y esto Pietro que ha hecho Jesús con Pedro, lo fa con tutti noi. lo hace con todos nosotros. Gesù prega per noi. Jesús ora por nosotros, Prega davanti al Padre. ora delante del Noi Padre. siamo abituati a Nosotros pregare estamos Gesù acostumbrados perché ci dia questa a grazia, quell'altra, rezar a ci aiuti. Jesús para que nos dé distintas Non gracias, siamo abituati pero no a estamos contemplare habituados a Gesù contemplar che a fa vedere al Jesús Padre que le hace ver piaghe, al Padre sus llagas, a Gesù a Jesús l'intercessore, el intercesor, a Gesù che prega a per Jesús que ora por nosotros. noi. E Pietro è stato Y capace Pedro ha di sido fare capaz tutta de questa hacer strada todo este camino da codardo desde a cobarde coraggioso a col dono dello valiente Spirito Santo, con grazie alla preghiera di Gesù. con la ayuda del Espíritu Santo a través de la Pensiamo oración un de po' a Jesús. questo. Pensemos un poco en esto. Rivolgiamoci Dirijámonos a Jesús. a Jesús ringraziando che Lui agradeciendo preghi per noi. que Él rece por nosotros. Per ognuno di noi Gesù prega. Por cada uno de Jesús el nosotros intercesor. Jesús ora, Jesús el Gesù ha intercesor. voluto portare con sé le Jesús piaghe ha per farle querido vedere al Padre. llevar consigo sus llagas para Il hacérselas prezzo ver della al nostra Padre, salvezza. el precio de nuestra salvación. Dobbiamo avere più fiducia, Debemos tener más fe, più che nelle más nostre confianza. preghiere, nella preghiera di Gesù. más confianza en la preghiera de Signore, Jesús que en la prega per nuestra. me. Jesús, ora Io por sono mí. Dio, io posso dare sì, ma Yo prega soy per me, Dios, perché tu sei puedo darte todo, sí, pero l'intercessore. reza por mí Questo è il porque tú segreto eres di el Pietro. intercesor. Y este es el secreto de Io Pedro. pregherò per te. A Pedro le dijo, tua yo fede no oraré venga por meno. ti para que tu fe Il no Signore disminuya. El Señor Ci insegni nos enseñe a chiederle a la pedirle, grazia a di pedir pregare aquella per gracia ognuno di noi. de que rece por cada uno de nosotros. A bendecirnos ahora con Jesucristo sacramentado y acogemos esa bendición trazando sobre nosotros el signo de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tras recibir la bendición con el Santísimo Sacramento, la hostia santa queda en el sagrario, así como ha de quedar en nuestros corazones la presencia permanente de Jesús, que nos ha hablado en su palabra y con quien hemos entrado en comunión espiritual. Que nuestros hogares y nuestros corazones sean también un sagrario para Jesús. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios.